Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Ma! Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you. Kay bao ba mo nga na ay bag-o nga cold rub? Ang Right Med Cold Rub with camphor eucalyptus oil menthol ug approve pa kang busing dik. Sa panahon karon nga uwan init, bantayanan gyud ang atong panglawas. Pero bisan unsa pa nato og payong o pag-amping, dili malikayan masakit. Samot nga dili sayon mag-antos, labi na og makabalda pa kini sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Kanang sipununta o kaha ubuhon tungod sa panahon. Pwede sad tungod sa kahago sa trabaho. Agoy, kinahanglan ta og makatabang paghatag og alibyo ni ana. Kung pingot ang ilong tungod sa sipon, magpahidayon sa bag-o nga cold rub. Ang Right Med Cold Rub, mutabang pag-alibyo kung magpingot ang ilong tungod sa sipon, na ay ubo, bisan sa sakit sa ulo o makasinati ka og muscle X. Dili papilit og hapdo sa panit inigpahid nimo ini. Og siyempre na ay menthol relief para diri-diritso ang gaan nga paginhawa. Humot na, barato pa, makarelax yun ta. Maong diri na ta sa Right Med Cold Rub, mga higala. Mutabang maghatag og alibyo sa sipon o pagpingot nga ilong, ubo, sakit sa ulo, pamaol o guban pa. Ang Right Med Cold Rub mapalit sa mga pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Camphor Eucalyptus Oil Menthol is the generic name of Right Med Cold Rub. If symptoms persist, consult your doctor. Agoy! Sakit sa lawas tanan adlaw tungod sa trabaho. Ayaw ka malaka. I-patch lang ang Salon Pass. Diretso nga mutuhop sa mga sangka. Pas. Sulod sa 30 minutos. Ug dugay nga pagpagaan sa sakit nga mopadayon. Sulod sa hangtod 8 ka oras. Patch. Shoulder. Neck. Back. Body pain. Patch. Salon Pass. Ito Salento. Tocopherol acetate is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Kini nga portion na to ganato sa SED liniment mga higala. Mahigala ang nailanak ayong epektibo nga liniment sa mga masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED liniment oil na karon kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sa mas arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, pinaakan sa lamok ug mga insekto, kagid-kagid, kuto ug lusa, pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa SED liniment oil. Kalimot ha, SED liniment oil ginama sa SED Pharma ug aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa SED Marketing, tatak SED Marketing, tatak magaling. Askang ngilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang SED liniment oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbati, sa Carlo Marketing sa Ormoc Usaba, sa Roosevelt Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar.